Vamos a empezar por Hope dar Service Bank unos for tuning in. anuncios. I want to Para bring you empezar, up to date on a few announcements, and then les we'll get quiero into hablar our de unas awesome cosas que están message here in pasando just a con nuestra moment. iglesia. There is a newsletter on the website that you should take advantage Hay of. There'll be a un weekly. anuncio en It'll el keep you connected sitio to your de church web with what's de going nuestra on, what's coming iglesia up in the next 7 days. And since y habla Easter de is next cosas Sunday, Good Friday, de there's que van a a pasar lot to look forward to. ah, en nuestra First, iglesia, well, we are joining other porque churches viene la semana as a de part of Fort Wayne Pascuas United's clergy committee. y It's a algo que vamos a 4-day hacer fasting and prayer como una starting on Thursday at iglesia 6 p.m., going es through Friday at 6 unirnos con p.m. otras When that fast is iglesias broken uh, at 6 para el p.m., we then Viernes follow up with Santo. a Good Vamos Friday a service orar at y estar en 7. ayuno The de emphasis of 6 de this la tarde prayer el is just to jueves a ask 6 God's de la hand tarde el viernes. on our lives and our country. So we are specifically outlining 3 times of prayer. Thursday at Y 6 ese p.m. The jueves focus will be our a local las government and 3 vamos a mayor, enfocarnos en public cosas para servants, orar. public Y la safety, primera va a Fort Wayne ser para la PD, Fort gente Wayne que Fire Department, los as well as trabajadores healthcare públicos, ¿verdad? providers and Los those suffering médicos, from los policías, the las COVID enfermeras 19 virus. y también la As gente we que está begin the next enferma hour here, ahorita. we're going to again join together in prayer for our state government, Y después en la as mañana well vamos a as orar por el healthcare providers, the frontline public gobierno del servants, and estado those suffering from the virus. y And también la gente then que we está will sufriendo del focus virus. our prayers on the federal government, Y al mediodía vamos President a Trump, orar por nuestro Speaker presidente, Pelosi, por el the Congreso other y todos los folks who are políticos en involved in cargo de running this nuestro country. We pray país. for them, again, as well as healthcare providers, public safety, and those who've been touched by this virus. So Y toda la we gente que invite ha you, if sido you are tocado por willing este and virus. interested, to join that time of fasting and prayer is for 24 hours. Y este tiempo de We oración y feast on ayuno the es Lord por and 24 let horas even the hunger of our bodies y push us toward heaven. que That nuestra will follow hambre our nos Good empuje Friday a orar service, which we're más. going to live stream at 7 Y p.m. a las 7 de la And noche vamos a that will tener not un be live a stream. videotaped event. It will No va, come to no you va a live. haber un And we're video going to try que to va a include ser communion as a part of that. sino We que, in the newsletter are giving you a perdón, recipe for grabado, unleavened bread. sino Would que va a encourage you ser to algo en grab vivo. buy your own grape juice, Y si pueden and comprar we will leadership Jim jugo de Glover will lead uvas us y también all si in tienen una receta observing the para el Lord's pan, Supper, and we're going to try this. We understand para it's hacer not la ideal Santa to Cena, el pan understand así, that asimo, we would far para hacer una Santa Cena ese Viernes prefer to sit in Santos. this room together Y and be aunque reminded of our preferimos estar unions as we juntos en drink este from one cup momento, and take solo from vamos a one poder bread, hacerlo a así, ¿verdad? reminder of the Con un body and video blood of en our Lord. vivo Having y en said nuestras that, casas. our hope is that when we celebrate this, we do it as one and it does unite us Y entonces la in esperanza en remembering haciendo Jesus' eso es sacrifice, que and it estamos gives us a unidos personal en connection, recordar lo que both to Dios y God lo que and to Jesús each hizo por other. nosotros. And we look forward to your Y feedback que as we esto get to sea un serve the momento Lord's de Supper, and esperanza so to en see acordarnos del if we sacrificio get de it right or Jesús. not. We'll be looking at that in the future. Third, just wanted to give you an Y update. un This also tercer from the punto, newsletter también that the giving quería slate has come, decirles and I wanted que to thank all of you who have been gracias so por supportive. We dar sus actually ofrendas received a budget plus y ya last week, and hemos so podido, we thank you for your adjustment and your continued support perdón, financially of our hemos church. podido It is a great thing. We ah, understand the financial hardships that acudir people todos are los under fondos que and that we are necesitamos all para este facing, and mes y we'll gracias por sus be ofrendas giving y ser attention to that as the generosos y future no comes, parar as en su well as we generosidad adjust on durante este that tiempo with duro. some preliminary remarks in weeks to come. For the time being, let's remember Y entonces, that even in our durante este country, tiempo, America, there is a de ese tiempo statement on duro, there that it is in God that we trust. hay Not que that we're siempre ours, not that our acordarnos que chicken nosotros counts, tenemos none of nuestra our fe y 401k, nuestra confianza en Cristo but in Jesús. God who creates true wealth for all of us. So let's not forget Y that no hay que as we move olvidarnos forward. These de are ese difficult punto times. bien They are importante, unique especialmente times. They durante are los like no tiempos other time duros we've ever experienced. But there is a God who is y the same en cualquier yesterday, momento de today, nuestras and vidas, forever. que And no Dios matter siempre what está en happens, we face control de something different, todo we face it with
no importa la that circunstancia. He is with us Él siempre está con and that we nosotros can count on Him. y siempre For those podemos who are anxious about apoyarnos en the Él. newsletter, please take Y advantage of those. And todas again, esas we noticias really pueden would look forward encontrarlas en el to some boletín feedback que on va a the estar Lord's en el Supper sitio web as we try it on de la Good iglesia. Friday. I'll be giving a message as well. Y, There'll be y some otra vez people ese Viernes following Santo, que es el live. viernes que viene, voy a Not dar un necessarily a poster video mensaje that you go back to. We sobre don't want to el encourage Viernes Santo individual y va a ser communion, en but vivo. the unity of the body in the person of Christ. So, that being said, it's Palm Sunday this Y week. entonces, And siguiendo, esta wanted semana to es take a el break from the Domingo de Gospel of Luke, Palmas. even though we're going to be spending Y a lot vamos a of tomar time una in Luke. pausa We're en going el to fast Evangelio de forward to Lucas y 28 vamos a hablar here del a little Domingo de bit. Palmas. And I want us to remember that very first Palm Sunday. Y It's yo quiero que often nos called the triumphal acordamos de entry ese of primer Christ. Domingo de I Palmas. see it as the triumphal entry compared to the Lord Jesus' return. So that seems like a triumphant entry to me. Y para But with mí that being es una said, entrada this muy is remembered as the triunfante para triumphant Jesús cuando moment Él in entra a Jesus' la life. ciudad. Y es un The momento muy obvious grande en su details of vida. this is that there's a great celebration of the person of Christ. Y unos But I detalles also muy want to point obvios out, and we're es going to que es unpack una this, that celebración de simultaneously, Jesús, there is something odious and devious pero going on, and también that is es that there's un a momento conspiracy de against Christ, where the conspiración, crowds are porque celebrating his aunque la greatness. gente está Behind the scenes, celebrando, there's a group of people detrás de las planning his escenas hay un grupo de destruction, and personas all que is está happening planeando su muerte. simultaneously. Y las dos So cosas that being están true, I pasando al thought it mismo would be tiempo. interesting for us to unpack both the celebration and the conspiracy here this morning. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora, la celebración y la Seeing a variety of conspiración scriptures, de este so there's momento. no one text, Y vamos a orar many texts this antes de morning. empezar. Let's ask God to help us. Father, we are grateful that we can open your Señor, word. te damos We are gracias que grateful podemos that, leer tu palabra while we face disease y te damos gracias que estás con nosotros ante este tiempo muy duro que estamos enfrentándonos a este virus muy malo y que estamos pasando momentos muy difíciles y confusos. indeed, our Father, Señor, ayúdanos a encontrarte en estos momentos oscuros. and moves us Señor, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca. Y gracias, Señor, por tu gran fortaleza. Ayúdanos a no estar no tener ansiedad. Ayúdanos a tener confianza en ti. viewing this moment and they don't know you. I pray Señor, te pido por la gente que está confundida o perdida en estos momentos. Señor, te pido por ellos que les ayudes a encontrarte a ti. Señor, ayúdame a hablar bien. Well, let's talk about Amén. this celebration. There are Entonces hablemos de esta number celebración. of events leading up to the Palm Sunday celebration that caused the crowds to want to coronate Jesus. Hay muchos eventos que sucedieron antes que His way entonces nos lleva a este momento de celebración. for Passover, Y les voy a hablar de tres momentos que pasan for Passover. en la vida de Jesús. Y hay tres cosas que pasan que la gente ha mirado y entonces ellos quieren celebrar esto de Jesús. Highlight for you. And the first is that he displayed power over Y la primera cosa, o la primera causa de la celebración es que Jesús enseñó poder sobre las enfermedades. mentioning the exact passage. Think about as we approach this virus. Y antes de leer la escritura, piensa en este virus y piensa en qué frágil es la humanidad. Y imagínense que una persona tiene el poder de sanar a toda enfermedad. Y imagínense conocer a una persona así. Y entonces nos acordamos que nosotros como humanos somos frágiles Of this earth really do exist. y que hay muchas enfermedades que nos van a debilitar. Jesus heads toward Jerusalem. Y entonces aquí tenemos a Jesús que está yendo a Jerusalén y Él va a enseñar su poder, va a mostrar su poder sobre todo, específicamente las enfermedades. He's going to heal two different groups of Va a sanar chapter 7. a dos tipos de personas o dos grupos. Si vamos a capítulo 17 de Lucas, versículo 11,
Dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y entonces aquí tenemos a Jesús que se enfrenta a leprosos, a la lepra, y él no tiene miedo, y él puede sanar esta enfermedad. Y si se recuerdan, esta enfermedad era una enfermedad muy pública, ¿verdad? Y la gente cuando tenía esta enfermedad, los ponían en cuarentena afuera de la ciudad y aislado de Here our Lord todos. looks at this awful disease and he cleanses them of it. Y entonces aquí tenemos He a sends them Jesús to que the está priest enfrentándose in order that the priest con can esta enfermedad, substantiate the cleansing. mira a la persona en los They are ojos going to be y lo sana. returned to their families and to Y their ahora pueden community. regresar a sus They're no familias, a longer su going to have comunidad. to yell out leper as they walk Y down the no, street. ya This is no a van a, very public ya no le van a gritar and leproso, repeated healing that Jesus shows, and the porque power he shows Jesús over otra leprosy vez en este draws momento in ha on us. enseñado su poder sobre la enfermedad. Second, in Luke 18, Y si verses vamos a 35 Lucas to 23, 18, Jesus 35, encounters a blind man. Jesús se encuentra con un And ciego. it says, as he Dice, entered sucedió que al the acercarse Jericho, a Jesús a blind man Jericó, sitting by the estaba un ciego roadside sentado begging. By junto the al way, in camino Matthew 20, pidiendo 30 tells us there were limosna. actually two men here, and he heard Y the también crowd en going Mateo by, 30 and nos he dice que inquired what habían was the dos matter. So when hombres. Jesus Y entonces Nazareth was siguiendo, passing by, he cried 36, out, cuando oyó a la Jesus, son multitud of que David, have pasaba, mercy preguntó on me. qué And those who were his acontecía. Jesús de opposition said, Nazaret shut está pasando por aquí, up. le He respondieron. cried out, oh Jesús, Lord, hijo de soften David, them that ten have mercy compasión on de me. mí, gritó al He ciego. stopped and Los que commanded iban him to be delante lo brought to him. And when he reprendían came near, para he que said, what se do you want me callara, to pero do? And he él se said, puso a I gritar aún want to más recover my fuerte. sight. And Hijo de Jesus David, said, ten compasión de recover mí. your sight. Your faith Jesús se has made you detuvo y well. mandó And immediately que he se lo recovered his sight and trajeran. followed him, glorifying Cuando el God. ciego se And all the acercó, le people preguntó when a they saw him Jesús, ¿qué gave quieres praise que to haga God. por ti? Señor, Immediately quiero then he ver. could see. Recibe la vista, le Immediately dijo the people Jesús. could Tu see fe that te he ha could see. sanado. Al instante It recobró is la vista. interesting, by the Entonces, way, when he cried glorificando a out that Dios, he comenzó a seguir a astonished them, Jesús y todos which los will que be lo the vieron actual words daban that the alabanza a people Dios. say as Jesus Y comes algo into the city interesante of que ver de Capernaum. este pasaje es que Matthew lo 21, llamó 5 Hijo to de 15. He Dios. said the crowd Perdón, cried lo out llamó Hijo de together, David. Hosanna, son of David. Y si vamos a And Mateo so Jesus 25, basically, también if we were dicen to otra observe vez, that, Hosana, he hijo de David. heals not only 10 lepers, but a blind Y man. His entonces power to él, heal Jesús, crosses every yendo a God system. Jerusalén, The está gift and power to sanando a los save. leprosos, a los He has the ciegos, power to make y él well. tiene el poder de sanar a la gente His fame and de his toda notoriety manera. and his following grows. Y entonces tenemos Having healed mucha this gente blind que ha man, he then visto now puts on lo que display Jesús his está power haciendo over y entonces disobedience. él Chapter 9 tiene of the muchos Gospel of seguidores, Luke ¿verdad? tells the Mucha story of gente a fellow que named son sus Zacchaeus. aficionados, Zacchaeus siguiéndole, porque quieren ver lo que is está a chief haciendo. tax collector, according to verse 2, and he was rich. In other words, he was a skilled and refined thief. He was really good at what he did, and he did it at such a level that he had Y accumulated a lot of entonces wealth. también Jesús Frankly, a tenía lot of poder others' sobre la expense. He was incredulidad. despised, he was hated Y si along the vamos a way. Lucas 19, 1 a 10, habla The de el story hombre of Zaqueo. Zacchaeus and his conversion stands in Y aquí contrast to vemos something Jesus had just encountered earlier in chapter 18, el a camino, rich young ruler, la, verse 18. Let's look at that. So the rich la ruler transformación de persecuted Jesus Zaqueo and said que he'd no inherited creía en eternal life. Jesus Jesús. said, "Why do you Y call me good? leemos Good ese or pasaje, bad? leamos ese You know the pasaje, Lucas commandments. 19:1. Do not commit Jesús llegó a adultery, Jericó murder, y comenzó a steal, bear cruzar la false witness ciudad. on your father or Resulta que había mother." allí un hombre And llamado the ruler Zaqueo, said, "I've jefe got de all los these things coming." And recaudadores de Jesus turned impuestos, and que era said, muy "In one thing rico. you still excel. Estaba Go tratando de pursue ver quién the era poor, Jesús, and pero you'll la have treasure in multitud se heaven, lo and come and impedía, follow pues me." era de bajo When he estatura. heard these things, he
Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. wealth to enter the kingdom of God. It's easier for a camel to go Y through the entonces, eye si of a seguimos needle leyendo, vamos a conocer que Zaqueo era una persona muy rica, ¿verdad? Era un colector de impuestos y él era un ladrón, ¿verdad? Él podía robar mucho dinero por lo que él hacía. And the rich man, Y si vamos according a to Christ, Lucas verse 18, 9, Jesus says, "Today en salvation versículo has come to this 18, house, since he is the son of aquí está Abraham. For hablando the Son of de Man los came ricos, to ¿verdad? Donde save the dice lost." cierto dirigente le And if preguntó, Maestro you bueno, push ¿qué it tengo off que to hacer para Jerusalem, heredar la Jesus, vida God is eterna? making ¿Por qué me possible. llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya What's a sabes los camel doing on mandamientos. a No needle? cometas adulterio, no A mates, no robes, no wealthy presentes man falsos testimonio. finds Honra a God tu padre daily. y a tu madre. Y todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. What is Al oír impossible esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre Remember los the question pobres y that tendrás people tesoro en el asked cielo. when the Luego ven rich y man said, sígueme. "Who can be saved then?" Y And aquí Jesus tenemos said, otra "With men it's vez Jesús impossible, with hablando God it's con un possible." rico, And the ¿verdad? next Y si leemos, si seguimos little bit we have leyendo, dice, Zacchaeus, cuando el hombre the oyó esto, being possible because entristeció of the mucho, pues era encounter muy with rico. the Son of Al God. verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Christ En puts on realidad, display le the resulta power más fácil not a un only cameo to pasar deceive por but el over ojo de una disbelief. aguja And que a again, un we rico learn how entrar to en el live reino de righteous. Dios. And people Pero see aquí in a tenemos, whole si nother vamos otra segment of vez al society capítulo and how we 19, can be vemos que prosperous Jesús because tiene of el poder all sobre la Jesus does. incredulidad. Hasta los ricos creen en Frankly, the Jesús. first two, as impressive as they are, can't even touch the third one, which is Jesus' power over death. And I'd like you to go to the Gospel of Y John, if you estos would, dos primeros chapter 11. puntos son This one actually happened impresionantes, before pero the el two events took tercero place es el in Luke. más impresionante. Si vamos a Juan 11, It is the versículo event 38, y aquí nos that enseña pushes the el religious poder leaders over sobre the la edge. It's muerte. the event that embraces community and Y causes este es un people to evento be que totally causa a la engaged in Christ. gente And what happened in John a, chapter a 11 unirse más is y a ver that Lazarus is am, raised from the dead. más Verses cosas que ellos, 38 to perdón, 44, causa a la gente it ver says, algo and Jesus tan was grande deeply que ellos moved. nunca Coincidentally, pensaron the iban a tomb, ver. there was a So, cave and there was a stone leamos above. en Juan And when he was telling 11:38 donde our brother dice, and sister of the dead conmovido man, una saying, vez más, "Look, Jesús se the dead acercó man," al he said, "there's going to sepulcro. be an Era odor una in cueva 4 cuya days. It's going to entrada smell estaba bad." He said, tapada con "I una told you to piedra. believe you'd see Quiten the la glory of piedra, God." ordenó Another quote Jesús. is, "Don't you Marta, la look on hermana his del eyes?" I said, difunto, "Father, I thank you. You heard me. objetó, I know you Señor, ya always debe hear oler me. mal, pues There's lleva some 4 Catholic días people allí. standing ¿No te around dije saying, que si "Hey, do you crees believe he verás la sent me?" gloria de He Dios? said these things. He Le cried out contestó a loud Jesús. voice. Entonces Lazarus, come quitaron la out. The man piedra. who died Jesús, came out. alzando His la hands vista, and dijo, feet were still Padre, hot. te doy The gracias linen porque me has strips, escuchado. Ya face sabía was yo que siempre me wrapped in escuchas, pero cloth. And lo Jesus dije said, por la "That's not gente any que way está to aquí go." Verse presente para que 45, he crean que began to tú teach me there. But when enviases. we come with Dicho Mary esto, gritó and con see todas what sus he did, fuerzas, they Lázaro, believe sal in him. fuera. El muerto salió con vendas en las manos y This en los pies y el rostro miracle cubierto con un will become sudario. Quítenle a las vendas y dejen que point se of vaya, les dijo Jesús. contention Muchos de los with judíos que habían those that ido a he ver a considered María y que habían his mother. presenciado lo hecho por When Jesús Jesus creyeron en does él. this, he moves through and toward Jerusalem, Y toward entonces aquí vemos que mucha Passover. gente He empezó a displays creer his en power Jesús. over Y disease. He entonces displays his Jesús power over moviéndose disbelief. al, He a- displays his power over unbelief. He moviéndose cares y nothing at yendo a all Jerusalén. over Él death está itself. am, And people are bound enseñando, to honor mostrando him. su poder People are a los que following están him. They alrededor are de él y believing entonces la in him. gente está And when he creyendo, lo shows están up on that Palm siguiendo Sunday, y they have toda esa found the gente está Messiah. allí And they en are ese domingo de coming Palmas with y para all ellos of their han might. encontrado su Mesías. Now, those are three causes for this celebration. Y entonces Let's take a estos look at 3 some puntos son characteristics causas of the de la celebration. celebración. Y When Jesus sigamos shows hablando de la up celebración y in cuáles son las Matthew chapter características. 21, verses 4 Y si and 5, vamos a Mateo say this, he 21, took 4 a a 5, place to fulfill, he said, "This took place to fulfill what the prophet was saying. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, aquí humble, mounted dice, on a donkey, esto and a sucedió colt, para the que se field cumpliera lo dicho beasts por el of profeta. Digan a la hija de earth." Sión, One of mira, the tu rey viene characteristics hacia of ti, this humilde y incredible montado en un celebration is burro how y humble en the un Lord of burrito all. cría de He una doesn't come bestia de on beast carga. speed. He doesn't
Y entonces aquí vemos He la comes with a humildad borrowed donkey de and a Jesús. blanket over the donkey. Ah, He comes él as a man viene who owns en un nothing and yet has burro. everything. He is not your Él no normal leader. viene en Mark un chapter gran 10, verse caballo 45 says, o con he una gran came not to procesión be de served, cosas. but to Él viene de serve una and give his manera life a muy ransom for humilde. many. He Y otra enters vez nos Jerusalem that acordamos day, and por that's probably la 6 razón days que before vino the Passover Jesús, que está en Mateo celebration, 10, and the crowds 45, are overwhelmed that he is there. But do not miss the reality donde in this dice, contrast no, at the moment perdón, of how different a leader Marcos Jesus 10, is from what 45, they donde used to dice be. que que Jesús They're used vino to a men lording servir it y over no them. They're ser used to servido. men taking advantage of them. They're used to men displaying their greatness. And here Jesus comes Y humble, aquí sitting tenemos on a donkey. otra vez, ¿verdad? Un ejemplo de algo muy diferente que And in so doing, de la displays sociedad en his ese power. momento, porque en este momento habían muchos hombres que se aprovechaban de la One of the gente, other pero aquí está characteristics of this Jesús como un scene, líder let's go humilde back que to no se John está chapter aprovechando de 12. nadie. I'm going to revisit Lazarus' resurrection. Is the evidence that Christ has given, that the three things I pointed to you earlier, his power over disease and disbelief and death itself. Y Those si things are vamos a now being Juan embraced in this 12, celebration. John chapter 12, tenemos verses que 17 and 18. evidencia And de this is que la John's version of gente the está triumphal entry. aceptando todas It las says, the cosas crowd that que had been Jesús with him está when he called haciendo. Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness. So en The Juan reason why the 12, crowd went out to meet him was 17, that they had heard he had done this sign. And so la here gente comes que the había estado con people, Jesús and they're cuando él llamó a crowded Lázaro with del great sepulcro y enthusiasm, lo and they're resucitó de embracing entre the los evidence muertos, that seguía God was difundiendo la revealing that Jesus noticia. is Lord. Muchos que se He is habían the Son of enterado the de la living. señal He realizada is por the Jesús one who brought salían a out su the leaders encuentro. who Por eso los Hosanna in the fariseos highest. comentaban entre sí, Blessed be the ¿cómo one who pueden ver comes in the así? name of No the vamos a Lord. lograr See, nada. that's Miren cómo lo hidden sigue todo el evidence that he mundo. is real and they are following. Y entonces aquí tenemos evidencia de que lo que está haciendo Jesús es real. Combine the humility of the leader and the evidence that the people have embraced, and what you have is a full-throated support of who Jesus is. Y entonces, siguiendo con esta evidencia que está aceptada por las multitudes, tenemos un desatado de las voces de las personas, ¿verdad? Que las voces están desatadas. La gente está exclamando y hablando de Jesús, no importando quién los escuche. Y si vamos a Lucas 19:36, aquí habla de este momento donde dice, a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey, que viene el nombre de Jesús, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces estas voces están en las calles y no en el templo. Esto es algo interesante de ver, que no tenemos los líderes religiosos en los templos con sus voces gritando, sino que tenemos la gente normal en las calles gritando por Jesús, que ven quién es Jesús. Ellos han visto lo que Jesús ha hecho y están caminando con él y diciendo que Él es el Señor, Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y tenemos los fariseos que están diciendo, ay, hay que callar a la gente. ¿Por qué están gritando? Hay que reprender a esta gente. Could that be the stones of the temple he pointed to at that very moment? The people are speaking, you are silent. And if they become silent, this Y si leemos en very versículo 40, stone, en Lucas 19 dice, pero él respondió, les aseguro que si ellos se caen, gritarán las piedras. Y aquí otra vez es un momento donde Jesús está diciéndoles que yo soy el Salvador. Hasta las piedras del templo gritarán, aunque los fariseos están diciendo que se callen.
has Y done. entonces aquí tenemos la multitud celebrando todo lo que han visto de Jesús. But behind the scenes, a conspiracy. Pero detrás de las escenas tenemos una conspiración que As the está masses with their creciendo. full-throated following of Jesus are pledging their support and delight. Y entonces en el momento que las You have to multitudes understand están that they are apoyando a now deserting Jesús, people that they used to follow someone new. están The people también that used to dejando be the ones they de seguir otras are personas the para ones that seguir a now are Jesús. rejecting. Están rechazando a otra gente para seguir a Jesús. One thing I've noticed over the years, just watching people lead, is that people who come to power and have power are not inclined to give it away. Like that. Algo que yo me he dado cuenta de en mi vida es que la They gente can be con poder seized by no le gusta some greater compartir hope, ese and they poder don't o que usually le give quitan it ese away, poder. do they? Y también no le gusta When dar el before poder. God showed up, that we saw evidence of someone who was actually willing to give their Y power, entonces, as Jesus si emptied pensamos himself en to become a Jesús, cuando man, Él and then viene, put on display ah, the humility vemos of a evidencia de que la servant gente en leader. poder no But that's quiso not who dar these su people poder. are. No les gustó que Jesús le estaba quitando el poder a ellos o los As there were seguidores. causes for the celebration, there are also some Y causes entonces, como hay causas para for the celebrar, también beginning hay of World causas Trade Center. que nos llevan a la Human conspiración. nature and ego fill the leaders, Y and they hablemos de cause them esas to want to do harm to causas. Jesus. Tenemos So the first thing I would tell you is they la had personal naturaleza resentment humana, for ¿verdad? Christ. De Two los passages líderes here, Matthew chapter 21, que one tienen of un ego muy grande. get there. Si vamos a Matthew Mateo chapter 21, verse 21, 16. versículo Verse 15, 14 says, the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children y crying in the dice, temple, Hosanna to the Son pero of cuando David, los they jefes de weren't los convinced. sacerdotes y los maestros de la They ley said they vieron que want hacía to cosas come to him maravillosas y que to los say, niños hey, gritaban en el they were templo, angry Hosana al with hijo de him. David, se indignaron. The Y aquí suspicions in vemos their heart about who he que was ellos are now están being churned up, and ah, they're being están aroused, as the viendo text a lo que está says, haciendo to Jesús como hate algo and to personal, anger about him. con Back to John resentimiento. chapter 11 and that Lazarus story again. How do the religious leaders respond to that? Verses 45 to 48. Y We si already otra read vez the regresamos beginning a of la verse 45. historia But how de do they receive Lázaro, it que again? It está en says, capítulo but 11 de some went to Juan, Pharisees and vamos a told them ver what cómo Jesus had respondieron done. los fariseos. So verse 47 of John Ah, 11, the chief priests, the versículo Pharisees 47 scattered dice, the council entonces and los said, what are we jefes de going los to do? sacerdotes y los Listen, everyone fariseos wanted to make a convocaron una sign so reunión that we del let him consejo. go on ¿Qué like vamos a this. hacer? Dijeron. Este Everyone hombre will está haciendo believe in muchas him, señales and the milagrosas. Romans will Si come lo and dejamos take seguir away así, the todos van a power of creer this en él y vendrán los man. romanos y acabarán con You nuestro see, lugar they sagrado e incluso con resented nuestra him, nación. and now Y they entonces aquí vemos understand que what's ellos están coming. The muy allegiance resentidos that con was Jesús given y to lo que él them está is causando going o to be haciendo placed on en Christ. su ciudad. They're going to lose their position. And Ellos so van a verse perder sus 53 posiciones, su says in poder, John hasta chapter incluso su 11, from nación. that day on they made Y si plans to vamos put a him versículo to death. 53, dice así que desde ese So día as Jesus convinieron en raises quitarle Lazarus la from the dead, puts vida. on display his mighty works that he is actually Por God, the eso Son, the Jesús ya Son no of andaba en God. público entre There los is now judíos. personal resentment Y for the entonces people aquí he found tenemos and un replaced. resentimiento And instead of muy embracing their personal. Messiah, they Y want en to vez kill him. de aceptar a su It is Mesías, lo amazing, quieren isn't it? matar. The power of ego, Y the qué power of asombroso greed, es el poder del the ego, power of self-preservation, ah, de and la believe how actitud important you de, are above de others. la It will que viene cause de la someone to put arrogancia, their finger on the trigger of a gun and kill someone a else. alguien In que this solo se instance, it will enfoca en cause ellos someone to create mismos, a en conspiracy, cuidarse solo a to ellos, create a ese conspiracy that poder will kill this man negativo que tiene and do it in such a way that they look innocent. y que causa Second, son there was a cosas malas. professional resolve, and I don't know if I can Y even prove this one. I'm going to give these guys the el benefit of the segundo, la doubt. segunda causa John que chapter puedo 12, verse ver 19, and the es triumphal entry of the crowd goes up to David. They resolver heard what he'd done to profesional. Lazarus, and the Pharisees said to one another, you see, we're gaining nothing. Si The whole vamos world a is going Juan after him. 12, 19, Luke 19:39,
dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver así no vamos a lograr nada? Miren cómo lo sigue todo el mundo. There was animosity and anger, but there also could have been this real sense Y of también duty. si vamos a The Lucas best case scenario for these 19, religious leaders is we've seen 39, false messiahs come and go, dice, and we want algunos to de los people to be fariseos que deceived. estaban We entre la gente must le reclamaron a stop Jesús, this Maestro, now. reprende a tus discípulos. More important than either one of those two causes, and behind Y all of entonces these para is ellos, this ellos prophetic están tratando reality. de proteger a Israel And that prophetic de la reality tragedia suggests this, de seguir a un that it is Mesías falso. the Y integrity of God's entonces word and the integrity of God, of the God of the esto word, era su resolver that is behind profesional. all these events. In Luke chapter 18, verses 31 to 34, Y también había una realidad Jesus is profética. speaking and he says, taking the 12, he says to them, see what's Y going on? porque la We're going realidad up es to que Dios estaba Jerusalem. detrás de Everything that has been todas las left of Son palabras of de Man by the Jesús. prophets will Y be si vamos a accomplished. Lucas He'll be 18, delivered up to the 31, Gentiles. He'll be mocked and shamefully entonces treated and Jesús spit tomó upon. aparte a los And 12 y at les the dijo, ahora judgment, vamos they will kill him. rumbo On the third A day he will Jerusalén, rise. donde se They cumplirá didn't todo lo understand. que He said escribieron los the profetas same was acerca hidden del from them. Hijo del Kids Hombre. couldn't En grasp efecto, what the será reality is entregado a of los the fact gentiles, that se what was going burlaban de on él, lo was insultarán, God's le preordained escupirán y después de azotarlo, lo In fact, matarán. let me Pero get al back to the tercer book of Acts día chapter 2. resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban One el of the most sentido de lo que amazing les statements hablaba. Y of quiero this ir a passage Hechos comes right 2, here in Acts chapter 2. Hechos Verse 22, 2:22. Peter said, Men of Israel, hear these words. Y Pedro Jesus, dice, pueblo de a Israel, man escuchen attested to esto, you by Jesús de God, Nazaret fue un mighty hombre works, acreditado wonders, por Dios and ante signs that ustedes God con did through milagros, him in señales y your midst, as you prodigios, los yourselves cuales know. realizó He Dios healed entre the ustedes por blind. medio He de él, healed the como lepers. He bien lo raised saben. Lazarus from the dead. Este Mighty works. fue This entregado Jesus was según delivered up el according to his determinado definite propósito y el plan and previo foreknowledge conocimiento of de God. Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron See, this was all God's clavándolo en plan. la cruz. Sin embargo, Dios lo This resucitó, conspiracy was all librándolo God's de las plan. They angustias de thought la they were muerte, right porque with the era script. They were imposible que la muerte following lo the script. mantuviera bajo su dominio. And this Y entonces definitive plan and foreknowledge of todo God, you be esto era crucified. You killed el plan de those Jesús. lawless men, and God raised him up, Jesús and sabía loosed lo the que iba a pangs of pasar death y because it todo was not esto possible for him to era be su held plan. by death. What an amazing statement in Acts chapter 2. There's a prophetic reality Y behind entonces these aquí things. tenemos una realidad profética en lo que está Homicide was not pasando. outside the purview. The conspiracy to kill him was not outside Aunque the purview. hubo This esa was unfolding. conspiración, no estaba fuera Now be careful, del there's control de this Dios y de conspirator lo just about as profético que opposite the tenía que characteristics suceder. of the celebration as can be. Instead of a humble leader, you have arrogant Y leaders. entonces también quiero You hablar de las have, just after naming características the man de horizontal, estos you líderes have de la religious leaders who conspiración. make sure Tenemos they would dress líderes to be seen as religious arrogantes. leaders. They practice their faith in order to be seen. They love the applause of men. They love the wealth that came with the applause of men. Estos líderes eran arrogantes, These were les the men that Jesus gustaba addressed in the Sermon ser on the Mount. He said famosos, over and over again, verse ricos, 7, I tener say to you, poder. when you fast, don't do it Para for ellos riches. When you give, don't do it like this. When solo you le importaba love, a don't do it like sí this. mismo, lo He was que le every iba a time traer put his el finger in the poder a face of the ellos. arrogant Y religious esto es muy leaders who diferente de had made cómo up era this campaign Jesús. system and then followed it to the T, where everyone Ellos would tenían report on them siempre tell que how ser great they were. How vistos did por la they gente, met ¿verdad? their Ellos demands siempre in oraban God? en frente de todos, ayunaban en frente How de different todos para was que la it when gente the arrogance of the podía ver que anti-Samaritan ellos eran with his buenos, righteousness ¿verdad? met? Buena gente. Jesus was such a different human being because he was the one and only of his kind. Y para ellos demandaban que les Not only were siguiera they arrogant y ellos in amaban salvation, their ser, evidence was ah, embraced, but now these guys who amaban la were pulling the atención de conspiracy off, los they wanted to hombres, erase the ellos evidence. amaban la alabanza de los hombres y The también las evidence of riquezas del Jesus' mundo. work must be extinguished. So we saw in John chapter 11, verse 53, that after he Y had raised también Lazarus otra from the dead, works miracles, característica not faith. It was to come up with es a que plan to ellos kill him. querían borrar la evidencia de Jesús.
plan unfolds. Todas In 5 todas days, las after obras he de was on Jesús, that donkey, Jesus ellos died on the cross. la querían borrar, These religious leaders will get exactly what they want. They will porque take the si person of vemos Christ En and Juan they will 11:53, extinguish donde están hablando de matarlo, vamos a ver que sí van a poder their cumplir con lo que ellos quieren, resolve to porque Jesús va a separate them in morir John en chapter 5 12 días and verses después 1 to de este 11. día. After Y si vamos a Lazarus is raised Juan from the dead, 12, um, 9 a it 11, says that a large crowd of Jews learned that Jesus was there, and they came not only to y esto es honor him, después but de also to que see resucitó Lazarus, whom he had raised Lázaro, from the dead. So dice. the chief Mientras tanto, priests muchos de made los plans judíos to put Lazarus to death as well, se because on the enteraron de que last Jesús day, estaba allí y Jews fueron were a ver going no solo over a and believing Jesús, in sino también a Jesus. These Lázaro, arrogant a quien leaders are Jesús trying to había erase the resucitado. evidence. They're Entonces los trying to jefes de los remove the reality sacerdotes that God has resolvieron spoken matar and también a because of his Lázaro, son. pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. And Y as the aquí celebration unleashed vemos the voices of evidencia the de que crowd, ellos están the tratando de borrar conspiracy lo que wants to ha silence hecho the voices of Jesús. the crowd. We've seen it already in Luke chapter 19, verses 9 to 14, Matthew 21, 16. Y también van These a tratar religious de leaders have silenciar said, las Jesus, voces come and keep de las quiet. Don't you hear multitudes. what they're saying? They Y need to ya be lo vamos a quiet. ver en Lucas And he said, 19, en no, Mateo because if 21, they are y the aquí rocks will están cry tratando de out, and there is callar a the la walls will gente. jump up and speak. No les gustan que están alabando a Jesucristo. And so while this incredible celebration goes Y on, entonces, in the shadows, durante esta behind the gran scenes, the celebración, conspiracy detrás grows. de las escenas tenemos una gran Those two events, conspiración que that está conspiracy pasando. and that celebration, will come in contact with each other throughout this week in Jerusalem. And finally, Judas will betray Jesus. Y durante esta semana, la Chief priests and the celebración y la Pharisees and the conspiración elders will have van a estar en hearings. contacto toda esta The semana mockery of a trial will begin. y después Pilate will try Judas and va, let him go. But the crowds who are calling out, Hosanna, son of David, va a traicionar a must mention Jesús Barabbas over him. y Set free. vamos a ver los And eventos que instead siguen of después de yelling eso. that great hallelujah, Y they vamos a ver que la gente va a escoger que crucifiquen a Jesucristo which en vez brings del the ladrón. consequences of all. Y entonces esto nos lleva a las For consecuencias de todo Jesus, there esto. are three major things that are going to happen. Para Jesús van a haber tres cosas grandes que van a pasar. There's a grave Va a haber una cruz, and there's a resurrection. The conspiracy will va a haber una unfold and tumba have its way. y va a haber Remember, una we read about resurrección. it in the book of Acts, chapter 2. You killed him, Peter Y said. si se You're the one acuerdan, who killed him. leímos You eso en Hechos 2, donde men. Pedro está hablando de que nosotros, It is interesting, que isn't it? ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, While he talks about the predetermined plan of God. aunque él está hablando del plan For Jesus, que the Jesús consequence of tuvo all de this is todo that esto. he would fulfill all that he said, just like he told his Y entonces disciples las in prayer. consecuencias para Jesús es que él iba a There cumplir was a todo lo cross que for him él to vino bear, a there was hacer. a grave for him to be laid in. Él tuvo que cargar una cruz, él tuvo que estar en la tumba y él tuvo que resucitar. There was life in spite of death. Y vemos que había vida The moment of his glory is about. aunque murió, For not a only pesar will he de que raise fue life, crucificado en la manera que él fue y murió. the consequences of all this for you are very, very interesting to me. Y también tenemos consecuencias First, para there's a decision ustedes to be made. o para See, ti. Jesus Tenemos existed una not just decisión status quo, there's just the same over que and hacer. over and over again. Without God's gift of his son, there's nothing to be decided Porque upon. There's sin no hope to look for, Jesús no freedom no in sin. hay una decisión que hacer. No salvation that has been No hay without sin. But salvación. because Christ is there, because his existence is there, No hay Jesus' una existence orden demands establecida a decision by sin everyone. Jesús. What will you do Y with sin him? el regalo de Dios, Will you de believe? su Will you reject? Hijo, Will no you hay ignore? esperanza de What will libertad you do de with nuestro this? pecado. Y si The no hay decision Jesús, will be made by ¿qué you. vamos a hacer? Y entonces That debemos de decision will lead tomar to the una second thing, which decisión. is a destiny that you Y will esa experience. decisión nos lleva a John un chapter 1, destino. verse 12 says,
Y si vamos a Juan capítulo 1, 12, donde dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si vamos a Juan 3, 31 a 36, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y entonces, si vemos aquí, este fue el plan de Dios, que tuviéramos una oportunidad para conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, por su gracia, por su voluntad. Decisions made by parents. No. Born of God. Todo esto viene por Dios, no por nuestros padres, no por nuestros amigos o otra persona, sino que por Dios. Y entonces, pensando en este domingo de Palmas, hay que acordarnos que hay un plan que tiene Dios, que está trabajando, que está moviéndose, tiene muchas partes y hay esperanza. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Vas a creer? Ojalá que sí. Oremos. We could not help but bow before you, Heavenly Father. Señor, estamos aquí ante ti, How grateful we are dándote gracias for your kind gift of your Son. por tu The kind that gran regalo de tu Hijo Jesús, who has new birth through and from you. porque por Él tenemos una nueva oportunidad de ser libres de nuestro pecado, de ser libres de tu castigo, Dios. Señor, te pido que bendigas a todos los que están escuchando este mensaje, que ellos puedan venir a conocerte como su Salvador para que tengan una vida nueva. Oro por sus almas, Señor, que bendiga sus almas.